কারাগারের চার দেওয়ালের ভেতরে অন্ধকার আর অপরাধের গ্লানি যেখানে শেষ কথা হবার কথা ছিল, সেখানে হঠাৎই বাঁচল শাঁখ আর সানাইয়ের সুর। সাজাপ্রাপ্ত আসামির জীবন মানেই কি কেবল অনুশোচনা আর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা, নাকি সেখানেও বেঁচে থাকে মানুষ হিসেবে ভালোবাসার এবং নতুন জীবন শুরু করার অধিকার? দেশের বিচার বিভাগীয় ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব নজির গড়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত দুই বন্দীর 4 হাত এখনো জেলেই। আইন যে কেবল সাজা শোনানোর নির্দয় কল নয়, বরং তা মানুষের শুধরে যাওয়ার এক স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সুবর্ণ সুযোগও তৈরি করতে পারে। আদালতের এই মানবিক এবং ঐতিহাসিক রায়ের পর এক অনন্য বিয়ের সাক্ষী থাকল দেশবাসী। এই ঘটনাটা ঘটেছে রাজস্থানের যোধপুরের মান্ডোর ওপেন জেলে, যেখানে উচ্চ আদালতের বিশেষ নির্দেশনায় জেলের চার দেওয়ালের ভেতরেই আয়োজন করা হয় এক বিয়ে বাড়ি। বর এবং কনে দুজনেই আলাদা আলাদা দুটো খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ভোগ করছেন। বন্দির মর্যাদা পায় বলে কি ভালোবাসা বা সংসার বাঁধার মৌলিক মানবিক অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া যায়? এই সংবেদনশীল প্রশ্নটিরই আইনি মীমাংসা করল রাজস্থান হাইকোর্ট। সংবিধানের 21 নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে বেঁচে থাকা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার তুলে ধরে আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, অপরাধ করে সাজা খাটা কোনো মানুষের বিয়ের অধিকারকে কেড়ে নিতে পারে না। প্রাপ্তবয়স্ক দুই ব্যক্তির পারস্পরিক সম্মতিতে বিয়ে করার অধিকার একটা মৌলিক সামাজিক অধিকার, যা তাদের পুনর্বাসনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পাত্রীর বাবা রাধা কিষান কি বলছেন শুনবো। सीमा मेरी बच्ची है, गोद ली हुई है, और इसका कन्यादान ही मैं ही करूँगा और इसकी देख रेख ही मैं ही करूँगा। और ये आगे समाज के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। आगे लोग जो गुनहगार लोग हैं वो भी सुधरेंगे इसको देख। अच्छा, कैसे मिली सीमा आपको? सीमा जेल में थी और कुछ कपड़े कुपड़े लेने के मैंने पहुँचाए थे शुरू में, और इसलिए मुलाकात हो गई। और कई बार सहायता के लिए कुछ मांग रही थी, फिर बच्चे हो गई। बीच में पैरोल मिली तब भी आपके पास आई? हाँ, मैं ले गया था 20 दिन में पैरोल पर ले गया था। इसी बार मेरे पैरोल पर ही है। বিয়েতে আমন্ত্রিত লালারাম চৌধুরী কি বলছেন শুনবো। यहाँ फंक्शन है, मुलाराम जी और सीमा जी की संबंध शादी हो रही है, और ये दोनों ही आजीवन सजा के वो व्यक्ति हैं, और इनमें दोनों में मेल हो गया तो इनके घर वालों ने खुशी होकर के ये शादी की है, कोर्ट से इजाज़त ली है इसके लिए। और ये बात है। आपने यह क्या धर्म निभाया आज? मेरा तो एक बच्चे की तरह है ये। मैं भी इसके साथ रहा हूँ, कोई ज़माना था। इसी ओपन जी कैंप में मैं था। आज मैं फ्री हूँ। आज आप बाराती मैं बाराती बन के आया हूँ। हाँ, स्वतंत्र हूँ मैं। যে দুই বন্দির বিয়ের এই আবেগঘন মুহূর্তকে কেন্দ্র করে আজ দেশ জুড়ে আলোচনা। তাদের একজন হলেন রাজস্থানের নাগৌর জেলার 33 বছর বয়সী মুলারাম ভাটি, অন্যজন মুম্বাইয়ের 31 বছর বয়সী সীমা ঘাটসে। ইতিহাস তাদের অপরাধের পাতায় কালো কালি লিখলেও সাজা কাটাতে এসেই তাদের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। নাগৌরের প্রতিবেশী খুনের দায়ে 2017 সাল থেকে জেল খাটছেন মুলারাম, আর সীমা সাজা কাটাচ্ছেন নিজের স্বামীকে খুনের অপরাধে। কিন্তু জেলে থাকাকালীন তাদের ভালো আচরণের পুরস্কার হিসেবে দুজনকে স্থানান্তর করা হয়েছিল যোধপুরের মন্ডোর মুক্ত কারাগারে। এখানে বন্দীরা কিছুটা স্বাধীনভাবে কৃষিকাজ বা অন্যান্য কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। খোলা হাওয়ায় কৃষিকাজ করতে করতেই দুজনের আলাপ গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব। অবশেষে সেই সম্পর্ক পরিণত হয় ভালোবাসায়। কিন্তু পথটা একেবারেই মসৃণ ছিল না। সাজাপ্রাপ্ত বন্দী হিসেবে সাধারণ মানুষের মতো সোজা ছাদনাতলায় যাওয়া সম্ভব ছিল না। সেই কারণেই ভালোবাসাকে পরিণতি দিতে আদালতের দরজায় কড়া নাড়েন মুলারাম। রাজস্থান হাইকোর্টের বিচারপতি PS ভাটি এবং বিচারপতি প্রবীর ভটনাগরের ডিভিশন বেঞ্চ এই আবেদনের শুনানিতে এক ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। বিচারকদ্বয় জানান, বিবাহ হলো সমাজের একটা মৌলিক ভিত্তি। অপরাধের কারণে সাজা পাওয়া মানেই কোনো ব্যক্তির সামাজিক এবং নাগরিক সত্তাকে পুরোপুরি মুছে ফেলা নয়। দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হল অপরাধীকে কেবল শাস্তি দেওয়া নয়, বরং তাকে শুধরে নিয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা। এই ধরনের বিবাহিত জীবন একজন বন্দীকে ভবিষ্যতে একজন সুস্থ এবং স্বাভাবিক নাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসিত হতে সাহায্য করবে। পুলিশের কি বক্তব্য, কি বলছেন এক পুলিশ কর্মী শুনবো। न्यायालय के आदेश अनुसार न्यायालय की
प्रक्रिया के अनुसार ये बंदी मूलाराम निवासी नागौर का रहने वाला है और महिला सीमा ये बम्बई की रहने वाली है। 2 स्टेट के अलग अलग बंदी दूल्हा और दुल्हन जिसकी आज शादी हुई है और न्यायालय आदेश अनुसार न्यायालय की पालना के अनुसार उसकी शादी हुई है और उसकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और वापस समाज से जुड़े। এবার আপনাদের শোনাবো আইনজীবী কি বলছেন। जी 15 जुलाई को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मुलाराम और सीमा के शादी के लिए ओपन एयर कैम्प में शादी के लिए निर्देश दिए गए। मुलाराम और सीमा आरोप के अंदर है। मुलाराम और सीमा के एक ओपन एयर कैम्प में रहते हुए भी आपस में प्यार हो गया और इसके चलते ये हमारे पास आए थे और हमने कोर्ट के अंदर याचिका लगाई थी, जिसके तहत कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए थे और इसकी पैरवी की थी एडवोकेट कालूराम भाटी जी ने और मैं स्वयं स्वप्न चौहान ने। और ये कहीं ना कहीं संविधान की खूबसूरती को दिखाता है, कहीं ना कहीं जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस थ्योरी है, रिहेबिलिटेशन रिफॉर्मेटरी थ्योरी, उसका एक अच्छा उदाहरण है। जो सुधारात्मक सिद्धांत है उसका एक अच्छा उदाहरण राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पेश किया गया। আদালতের এই প্রগতিশীল মানসিকতার সামনে রাজ্য সরকারও কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। সরকার পক্ষ থেকে সাফ জানানো হয় যে উভয় বন্দী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সম্পূর্ণ নিজেদের সম্মতিতে বিয়ে করতে চান, এতে প্রশাসনের কোনো আপত্তি নেই। এরপরই হাইকোর্ট জেল কর্তৃপক্ষের নজরদারিতে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার সবুজ সংকেত দেয়। আদালতের অনুমতি মিলতেই মান্ডোর ওপেন জেলে শুরু হয় বিয়ের প্রস্তুতি। একজন পুরোহিতকে আনা হয় সমস্ত বৈদিক আচার পালন করার জন্য। জেলের নিয়ম মেনে পরিবার, আত্মীয় স্বজন, জেলের আধিকারিক এবং নিরাপত্তা কর্মীদের নিয়ে মোট 21 জন অতিথির উপস্থিতিতে এই শুভ কাজ সম্পন্ন হয়। একে অপরকে মালা পরিয়ে 7 পাকে বাধা পড়ে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেন মুলারাম ও সীমা। বিয়ের আচার শেষে আমন্ত্রিত অতিথি এবং জেল কর্মীদের মিষ্টিমুখ করানো হয়েছে, যা জেলের নিস্তব্ধ এবং কঠোর পরিবেশকে মুহূর্তের জন্য এক উৎসবের আনন্দে ভরিয়ে তোলে। আমাদের প্রতিনিধি অশোক শর্মা কি প্রতিবেদন তুলে ধরেছেন শুনবো। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक मानवीय निर्णय देते हुए नागौर निवासी मूलाराम और मुंबई की निवासी सीमा जो है आज है जो इस खुली जेल है जोधपुर के मंडोर स्थित खुली जेल में आज परिणय सूत्र में बंध रहे हैं और इस समय इनकी हिंदू रीति रिवाज से शादी हो रही है। आपको बता दें कि देखिए राजस्थान हाईकोर्ट ने तकरीबन 21 लोगों को अनुमति दी है। जो 21 लोग हैं वो है इस शादी में शरीक होंगे। आप देख सकते हैं पंडित भी है, लेकिन जो सीमा की है जिन्होंने गोद ले रखा है, सीमा के जो पिता हैं राधा कृष्ण जी, वो आज कन्यादान कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से शादी हो रही है और ये देखिए तो दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और कन्यादान किया जा रहा है। लेकिन ये एक इतना राजस्थान हाईकोर्ट का मानवीय फैसला है जिसके चलते है पहली बार जोधपुर की जो मंडोर स्थित खुली जेल है, जिस जेल के अंदर ये शादी हो रही है, यहाँ जो है पुलिस के भी आला अधिकारी मौजूद है, जो कृषि विश्वविद्यालय के भी लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मूलाराम है जो बारात लेकर आए और यही जो इनके साथ तकरीबन 3 साल से अच्छे आचरण के चलते जो काम करने वाली सीमा है जो आज इनके साथ परिणय सूत्र में बंध गई है और अब देखिए कि इनकी पहली बार ऐसी खुली जेल में शादी हो रही है। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন।